আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে মানুষকে কিছু রমজান মাসের চাট বিতরণ করব ইনশাল্লাহ। তো আপনাকে যদি এই ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, সবাই দেখার সুযোগ করে দিবেন। जान को जान जाना रहमतन लिल्लालमीन बुझहतिन ख्यावांत चावान पान रोज़ान रोज़दा हक ही हुंद शकन पावान रहमतन जान को जान जाना रहमतन लिल्लालमीन बुझहतिन ख्यावांत चावान पान रोज़ान रोज़दा हक ही